เป็นคนฟิลิปปินส์เหรอพี่ใช่ค่ะเอาทำไมพูดไทยเก่งกว่าผมอยู่มานานแล้วเดี๋ยวแต่ทำไมพวกเราพูดไทยไม่ชัดอ่ะมางานดังมากอ่ะอยู่ที่บางปะกงสวัสดีครับฮันส์ครับ So bali may day trip nga pala ako ngayon dun sa Bangkon Tian kasi gusto kong puntahan yung isang tourist attraction. Actually hindi pa siya ganun ka-famous sa mga tourists kaya gusto ko siyang i-check at para may share na rin sa inyo. So para siyang viewpoint, para siyang nature na pwede ka mag-bike, makikita mo yung sunset, makikita mo yung beach, mangroves, and i-check din natin yung mga lugar doon na malapit, kung ano pa yung pwedeng puntahan maliban doon. Medyo malayo-layo siya actually, and ito yung unexpected kasi nga sa trip na to sasama ko rin yung girlfriend ko, si Pa, kaso medyo worried yung mom niya kasi nga medyo malayo, kasi 25 kilometers yun from dito sa amin eh. And I was planning to go by motorbike or scooter actually, pero yun na nga, worried si mama, so nagsabi siya na pwede nyong dalhin yung car. So yun, magdadrive na lang kami doon. Samahan nyo kami sa araw na to. So ngayon guys, pupunta na tayo doon sa Pulse Cafe. Yun yung unang location na pupunta natin kasi kailangan ko ng cafe sa araw na to. Hindi pa ako nakakapag-cafe actually. So yeah, samahan nyo kami guys. Malapit na kami actually, siguro mga 5 minutes na lang. Nakikita nyo naman, hindi na siya city dito eh. Ayan, kita-gits. Okay. At so yun na nga, nandito na kami ngayon sa Pulse Cafe. Probinsya na yung dating dito eh. Kung makikita nyo, first time ko lang din dito pupunta. So try natin kung masarap ba yung mga kape nila. I thought you went inside already. Oh.อเมริกาโน่เย็นไม่หวานครับแล้วก็เอาขนมเอาคาราเมลโคโค่ก็ได้ครับสั่งที่ร้านครับสแกนจ่ายครับครับผมSo maganda rin pala tong cafe na to guys kung gusto mo mag-relax, gusto mo ng pictures, para siyang bahay kubo, and then dito pwede ka magpa-picture kung gusto mo. Buti nga hindi mainit ngayon kaya sakto yung trip namin. Tapos sa likod naman ng cafe guys, ito yung makikita mo. Maganda rito guys, worth it siya in my opinion kasi magkakape ka pero maganda yung view. Okay din naman yung lasa ng kape, okay din yung lasa ng croffle, tsaka yung ibang croissant siguro mukhang masarap din naman. Pero gaya nga ng sabi ko guys, dito lang kami para magkape and then mag sightseeing ng konti. Isa rin kasi talaga to sa mga madadaanan mo kapag pupunta ka doon sa Rak Thale, Bangkon Tian. Mamaya-maya alis na rin kami tsaka pupunta na kami doon. So yun na guys, pupunta naman kami sa Rak Thale, Bangkon Tian Bridge. So yun talaga yung gusto kong puntahan. Kumbaga nag-stop by lang kami dito sa cafe para magkape. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ngayon, papunta na kami sa entrance. Gusto ko dito guys kasi kumbaga probinsya talaga yung dating niya eh. Hindi siya ganun kalayo sa Bangkok. Manik tayo, maktawa, Lisukwa, Yeah, it's a different province. Different province. It's only 30 minutes from where we live. At so yun na nga guys, nandito na kami sa entrance ng Rak Thale, Bangkon Tian. And from here, kailangan namin mag-rent ng motorbike. Hindi, actually e-bike eh, kasi tinatamad ako mag-bike. Tsaka para dalawa na kami sa isang car. So merong mga shop dito, merong mga shop din dito sa kabila. Kahit sa shop mo gusto mag-renta. Pero pipiliin ko na yung medyo malaki para hindi na kami mahirapan sa pag-drive kasi 4 kilometers to eh, and then back and forth total of 8 kilometers. So medyo nakakapagod din yun actually. Ganda. Sali ba? เราจะเอาคันนั้นอ่ะได้จะได้แบบนั่ง2คนมีราคาเท่าไหร่บ้างครับอันนี้150ค่ะนั่งได้2ท่านใช่ปะนั่งได้2ท่านค่ะอันใหญ่อันนี้กี่ชั่วโมงครับหรือว่าไม่จำกัดอ๋อไม่จำกัดอยู่แล้วไปกลับอันนี้โอเคนะต้องลองนั่งดูก็ได้ลองนั่งดูได้ใช่ไหมโอเค that's good โอเค let's go on งั้นขอคันนี้แล้วกันนะพี่ต้องชำระเลยไหมครับชำระเลยครับพี่เดี๋ยวจำไม่ได้ครับได้เข้าใจครับขอบคุณครับ We got by I'm so excited This is actually first time riding this kind of bike That's why I want to try ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ
บ้านหลงซ่า ยังไงครับ ติดกุญแจปึ๊บจะปิดได้เลย Okay, ready? Can go. บาย Bye bye. Bye bye. Bye bye. Come back. Come back. Come back. Ooh, whoa, whoa, whoa. Okay, let's go. Let's go. Vroom, vroom, vroom. เข้ามา Vroom, 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 vroom. โน่ ถ้า จะ ถือ ไหว อย่าง ไหม นี้แล้วมันจะได้ Is it gonna go? Are we too heavy? Are we too heavy? Oh no. It is over 100 kilograms. งั้นก็เห็นตรงนี้ อ๋อเป็นคนฟิลิปปินส์เหรอพี่ ใช่ค่ะ อ๋อทำไมพูดไทยเก่งกว่าผมอีก อยู่มานานแล้ว เดี๋ยวแต่ทำไมพวกเราพูดไทยไม่ชัดอ่ะ Magandang umaga มากันเอามากัน บายบาย enjoy ถ่ายบล็อกอยู่ใช่ไหม ถ่ายบล็อกอยู่ครับใช่ครับถ่ายอยู่ใช่ไหม ไทยอยู่ ไทยอยู่ วันนี้ครับทุกคน บ๊ายบาย สวัสดีครับคิวแต่เอาป้าป้าป้าป้าป้า ป้าป้าป้าป้า โอเคเจอกัน บ๊ายบาย บ๊ายบาย นักมวย นักมวย ปักเกียวเจอกันกรุงเทพ โอเค โอเค nice to see you บายบาย bye bye enjoy คือเมื่อกี้เจอคิวแต่โอป้านะครับทุกคนแล้วก็ริโอต้าด้วยก็เลยแบบเซฮายเขาหน่อยเพราะว่าเราก็เป็น FC เขาเหมือนกันโอเคก็ดีใจมากเลยที่เจอไอดอลโอเค Your idol yeah my idol okay I can hold it too Yay I don't see much because you're blocking my สนุกมากเลยทุกคน Ooh, doggo. I need to get off again. So may mga part talaga guys na kailangan mong bumaba and then ilahin yung bike mo or yung e-bike mo kasi hindi talaga siya kayang umakyat. The struggle is real. What? It's funny. Why? What's funny? ยินดีต้อนรับปาร์คเชยอะไรนะปาร์คเชยเลน ปาร์คเชยเลนบางคนเทียนทะเลคงเทียน That's why it's not so. and then there's doggo oh hello doggo I will try it on this bye bye you have to balance ให้พี่เข้าไปกับลูก Sorry. So kung nakikita nyo naman guys, sa camera hindi siguro ganun kaganda pero in person guys napakaganda siya. At kung nakikita nyo wala masyadong tao, I mean may mga tao pero hindi pa siya ganun ka-crowded, puro locals lang yung mga pumupunta rito. Siguro na mga nasa kalahati pa lang kami. Marami pa kaming obstacles na haharapin. Ganda rito guys. Recommend ko, free siya, wala siyang entrance. Dito sa side, makikita mo yung lake. And dito naman sa other side, makikita mo yung puro mga mangroves. Mangroves. Yes, you okay? Yes, it's fun. It's very Happy ba? fun. Good eye. Okay, let's go. Do you want me to- Until the rainbow windmill. Do you want to sit or do you want to just wait? Do you think you can do it? I think If I I'm can sit? do it. Okay, you sure? I can do it. Then let's go. Ako naman daw yung guys yung magano. Ako yung passenger. Okay, I'm heavy. Okay, you're heavy, so you should balance it for me. Yes. Ooh, ooh. See?
I can go. Oh, I'm doing it. but your hair. Oh, sorry. Your hair is covering my face. Because it's just a straight way. So I can drive. I like that song. Nong nang black na buta ta thon zai na ri ti to. I forgot the lyrics. So yeah guys, open siya every day from early morning, not sure what time. And nagsasarado siya ng 6 o 6:30. I recommend going here kapag hindi ganun kainit. Like siguro mga hapon, like 3, 4, 5. Para ma-enjoy nyo yung sunset, hindi ganun kainit. Punta kayo guys, punta kayo. หรือไกลสุดคูได้อยู่ที่ฟ้าปะกงปะกงเขาแล้วลงผิดลงใจก็คงน้ำตื้นปากน้ำเค็มไหลลงไปจืดประจางใจนารีที่ I don't remember the lyrics but it's fun oh ระวัง you be careful จะไปทะเลก่อน เดินสายใช่ปะ ใช่ทะเลให้เลี้ยวซ้ายตรงเลยชู This is my first time riding something like a motorbike. So kung nakikita nyo guys, sa likod ko, ang daming mga mangroves na tanim. And parang yung maliliit pa lang siya, so parang nag-uumpisa pa lang. Pero imagine kapag punong-puno na siya ng mangrove, like yung mga malalaki na siya, sobrang ganda nito. And then mayroong sunset, dito mo makikita yung sunset sa likod. It's pretty. Yes. Oh, so ay mga kalay, hindi ko na-expect na ganito kaganda dito. So ito na yung pinakadulo guys ng bridge, kasi ito dagat na siya eh. And then dito sa side, pwede kang maglakad, kagaya ng mga tao dyan, para ma-enjoy nila yung sunset. Hindi ko alam guys kung bakit nila lalagyan ng mga bamboo eh. Siguro para sa mangroves. I think para hindi ganun kalakas yung wave, natatama. Kasi kapag wala siguro yung mga bamboo na yan, is parang matatamaan yung mga mangroves na nakatanim eh. My hair is everywhere. So kapag dito naman guys, makikita mo yung ganda ng bridge, pero medyo nakakatakot lang sa mga matatakotin. Hindi ko recommend na maglakad kayo dito sa bamboo bridge. What can you say about this place? Very nice place. Everyone should come. It's not very touristy right now, which is nice actually. But after people seeing this video, they will come now. Everyone's gonna be here, which is also a good thing. Yeah. I mean, there's gonna be more tourism, right? Yes. But I can't believe that it's free. They can actually charge people, like at least 20 baht or 50 baht. But actually, you know what? It would be good if they charge too. Yes. So they can actually improve the place. yes. Maybe if there's more people, they'll start charging Yeah. because they'll have to maintain the space. I don't mind paying 50 baht. Yeah, it's nice that we don't see trash. Yeah. Gapเลยปะหรือว่าไง Alright, Okay, let's go back. go back. Sa ของอีสานนะครับทุกคนอร่อยมากหวานร้อนด้วยเอาไปเลยลูกไหม คนละลูก For you คนละอันนะห้ามแย่งกันนะ For you And this for you เดี๋ยวไม้มันจะติดคอเขาไหมอ่ะ เอ้ย อ๋อ เหรอไม่เขา อ๋อ รู้ เขารู้เนาะ โอเค ขอบคุณนะครับ คุณรักษาจะลูกคุณรักษาลูกโชคดีนะจ๊ะลูก โอเคnakikita nyo naman guys medyo madilim naสนุกไหม สนุกมาก สนุกมากตอนนี้หิวเราด้วยกำลังจะไปร้านซีฟู้ดใช่ Chinese New Year อ่ะมันจะน้ำท่วมอ่ะตรงเนี้ย ใช่ ก็เลยไม่แนะนำให้มา เขาบอกว่ามันจะมีหน้าน้ำคือหน้าหนาวกับหน้าฝน โอเค let's go eat seafood เย้
Yay! Dito na magtatapos yung trip namin guys. Pumunta kami sa isang seafood restaurant, JKC Side. Actually, makikita mo na yung beach view. Kaso gabi na kami nakarating. Kaya wala na kami may papakita sa inyo kundi pagkain mamaya. And we're so excited to have the seafood here. Grabe daming pagkain guys. My favorite. Tam Thai. ไม่คิดว่าจานใหญ่ขนาดนี้ค่ะอร่อยมาก นางได้กี่โมงนะ 2:30 ป่ะ 2 ทุ่มครึ่งครับ โอเค โอเค มีเวลา เรา อยู่ มีเวลา Grabe guys, sobrang busog na kami. Actually, hindi namin naubos yung pagkain eh. So, we have to bring it back up. ใช่ใช่แล้วทั้งหมด 2,000 บาท 7 dishes It was a big meal actually, like big serving, most of it. So yeah, dito na tatapos guys ang video namin. Sana nagustuhan nyo. Lodya pa na ito. กับ Kaban. I mean, next flip, pang titam. Okay, see you guys next time. Medyo pagod na eh, so bye-bye. บ๊ายบายเขาว่าไปไหนกับปันไม่ต้องซูม